Maka dan kuliah sering nyontoh aki kamera toro aki bebennya mun ditojuk mancing kamera tak noro elang cetak kali bu lemang kana mun suara berdece kata dia tanya ku absa absi ngucak dia. Jadi kalau mau cepat kencang pekencang sepenting tu maknina ni kejaga Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi ni keambu kan lu jak sampung sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd nikah inti sob ketika cik mancing ambu cak akulian sekali biko dari subhanallah kalaban abid cak saking ada bu subhanallah ni kedua jadi bani Allahu akbar sami Allah sini kedua aja tak sah terukan nikah kutu nang kapi je pun ulama fikih makilah betul na mancing nang tak akulian keng muntanang cak akulin ni kapakun tak sah Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida Allah cagila tak tahu kaki bong kok ngebelak ketang kelopor arah kita tu tidak iya kak mar cerok norok kaki bong pendong ben nja ambu aki kan Allahu akbar sami Allah benar biar sedebar ni mah cerok norok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Sadaqallahul azim amma ba'd ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus guru batan kaula sareng guru batan ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Shodiq sesangat abdina amul ja'aki sangat abdina ta'zimi tak galib ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Rozin juga sangat abdina ngagungaki ajunan semulja Kiai Haji Ubaidillah juga sangat abdina taati ajunan semulja Kiai Haji Muzahra Zaid ajunan semulja Kiai Haji Ainul Harir ajunan semulja Kiai Haji Bakir ajunan Kiai Haji Fahri Suyuti ajunan Kiai Haji Waqur Rais ajunan semulja Kiai Haji Nailur Ridha tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Zainal Arifin terajunan semulja Kiai Haji Ainul Yakin bendek setuju para kiai setuju para guru seampun hadir nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula tak uning asmaipun namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah pordepor hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Misbahul Munir beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon terjukan tak kalib segenap aliansi dari formasi atau
Forum Komunikasi Alumni Siratul Islam, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan malam bangken dalam rangka haul almarhum Kiai Syihabuddin yang kelima. Alhamdulillah, kalaban taufik hidayah mauna Allah kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki apolong kesempatan bangken sekak dima depa ben alengki na kaula ajunan e malam bangken dek kak dito tempat beni keng marke kaula ajunan ni kata andi lakoh benya selebih nganggur dari kaula ajunan mangken main kaple nggih. Kaula ban ajunan mangken daripada kak dinto ni kebeni keng marke semak banyak sesemaan tak hadir secewen Rabu dak kak dinto. Beni keng tak lesoh, beni keng tak ngantuk. Apuna pemik hadir situng alasan sejelas ajunan sehadir keng epele bi Allah ipeteti orang selamat. Semoga keselamatan kesempurnaan beni cuma itunya bisaos. Sampai ke akhirat kaula sareng ajunan efekta sareng para kiai sareng para guru. Amin. Sehingga setiap hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto efekta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera minaz zulumati ilan nur. Dari peteng putu eki beka terang ilmu sehingga kelaban ilmu setera seefek sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaki antara sehak ban sebatil antara sai ban setak sai. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah, sering beten kaula menyatakan di setiap acara haul kak dinto tocu enah kak dinto bedetelo sebiasa emaus baik kak dinto ketika pamausan khososan terkadang tujuan kak dinto emaus ketika pamausan doa. Nggih, ketimangken kan acara haul nih kak. Alhamdulillah, kula seneng mun acara haul fotona ni kedua. Nggih, karena noleh kula nih ke acara haul almarhum Bapak Ahmad saya pasang karo fotona kula. Di babah ngoca, saya mati ki ngode kanae. Di pun fotona situngnya kure si almarhum buk. Bukla pakan datang, kumaga nak sinya make hulilia sini kumaga pan kula umbar pah ngoca atani kene potong ben gelas buka ke bok situnga nyampit iya salani kene celeng ya kok butuh pak gareng ngapa dina dipakai saran itu. Ya lacen pola ngecat kemin aku ki. Jadi tujuan haul apana pemik parlo ibadah aki doa panapa tocuna doa aki orang sampun seta kak dinto beda telok tujuan para bapak para ibu setelok nikah tocuna nikahin lain. Biasanya ketika pemausan khososan atau pemausan doa nikah beda debu senikah. Ala annallaha ayyaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Badan apa tanda? Bagi tak tahu lah unggul lekas mereka. Apa yang tiga itu? Yang pertama tujuannya ala annallaha ayyaghfir lahum. Tujuan abadaki haul nikah kelaban pangarep sesete ka dinto bi Allah esapora mana bingaku itu sah. Senomor dua wa yu'li darajatihim yang kak derajat dari derajat semaba dak keterajat selebih saya selebih mapan selebih tengki. Senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim keng ngarep barokan akili dak kaula ajunan mangkana haul ka dinto elaksan aki mangkana kaula sering ajunan sebagai ahlus sunnah wal jamaah manhajnya nika mulai timin sampai mangken ada sebuah ibadah memohon ampunkan kepada Allah orang-orang yang meninggal yang disebut dengan haul. Di luar ahlu sunnah wal jamaah haul ni kata kesokan kulaban sampian bidah atrawi belu di luar ahlu sunnah wal jamaah atrawi belu kulaban ajunan terawi du polo nggih atrawi tak atrawi
Si atarawi. Si atarawi ya pakun di TV. Kulaban ajunan ketika abajang sopua konot di luar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata konot. Sekam masih bener kabeh nggih. Atau karena masalah ni kesokan tahlil to tahlil, kesokan tarawih dupolo to di dupolo, kesokan belu to di belu. Sepenting saat tarawih dupolo cek lak salah aki bik se belu nggih. Sambian mon bi orang kocak kak sambian tarawih berapa kak kula tarawih dupolo. Saya ngak pas salah kak dupolo, saya ngak sebener belu. Jawab bik sambian tinggal lek kula tarawih dupolo. Pada ku lekuk sebener belu nyaman kula oleh sosok 12. Tak usah atokar lagi. Saya tarawih dupolo itu kare saya konot itu kare saya tak abojeng anding itu rot. Dupolo keng bagi dupolo cek cangkencang kak. Cek cangken. Cek tega pada bani HP Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Njak malaikat paham bukan ke kancan. Dek mereka itu oleh sanjak dia. Malaikat situ ngocak tapo kaki kecolong mare iku. Cek cangkencang geluh. Mun tadak tumaknina na tarawih ni ka hukum mataas. Ya cek bid abid geluh. Karena saya makmum nih, makmum macam-macam, bedereng bini ngandung, bede saya andi penyakit asam urat, bede saya andi penyakit kencing manis, kencing pakak, kencing jelok kabeh. Tadi mun tarawih cak bitabit mangkana cak pun Gusti Kanjeng Nabi idza umma alaikum falyukhaffif. Kayak ngak orang por dapur, mun sampean yang kak teti imam falyukhaffif pada mang. Jaringan mulai dari mauripah langsung maca surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari abajeng ngembah pantar kai mbak ya jong sorata bagi guru. Imam menyampit An-Naml apa artinya aja itu An-Naml je artinya bilis bah. Oh bilis dong deki Isa surat apa dong Isa deki kok maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat Al-Fil apa je dong artinya Al-Fil je artinya keceba ika benda keceba pah nyari sandal pah macocong ke bunda je dak mak bah kok bujang Isa ibun kok benar ara apa bah lebih di setengah jam jo mun ke cena yo col billahi sopu tak mai Jabi David nggih fal yukhaffif pada mang maca surat juz 30 bae canggelek cak ngelak 30 juz pakai pegemet nggih napa nggih kecuali kalau memang makmumnya mahsurin itu kata ulama fikih kalau imamnya ghairu mahsur imam itu haram melanceng bacaan nggih napa nggih nggih anapa makmum maneka macam bade binina ureng saeka parlo canggelak akhirnya sekna muslimat dak rembang saya muslimat iku mi on dengan ada bungi saya muslimat apa bu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Benih karoi por dapur soal lamun tarawih ini. Kemaga ibung kalan nyari imam si kencang. Tarawih ke masjid bada tak pernah. Arab apa? Des masuk des imam macam. Abid kaluna. Itu emur kencang. Bangan le kata emur le semalam tak pernah kia. Arab apa? Kencang kaluna. Mentera sakit jol pak tangan. Ngele ke masjid aja haram sampai tanggal segami bah pernah. Lamun di semak pernah. Dah tepat di saja. Salah tarawih dengan lak menemar dia ni beri kolak. Pademang tapi saya enggak kencang gula sering setiap acara Ramadan ni gula ke bala. Muni pekencang kutu aja gitu maknina. Nggih.
Karena ukurna bajang nikah sah tak sah salah satu rukunnya itu tumak nina. Napa tumak nina nikah? Nengeneng kelaban cek setiap rukun sehingga antara rukun situng dan rukun lain agak dinto tak asampu. Jadi istilah dalam solat itu ada istilah nakrus solat. Nakrus solat ini kau bajang pada bi ajam nyulpe. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada istilah seperti itu. Lah cepat itu bukan cuma sekarang. Di zaman Rasulullah ada orang sholat itu cepat. Di kanjeng Nabi ete ngali langsung. Kanjeng Nabi pak ajabu. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya law mata hada mata ala ghairi millati Muhammad. Arek mun sampai mate pah bojeng apakun engak riak. Mate tak kira ngiba agama Islam. Abojeng kak mun santak geluh tak ngiba Islam mate nah. Benar boleh saya tak abojengnya. Menteri Allah selamat amin. Maka dan boleh sering nyontoh aki kamera toro aki mas. Bebennya mau ditojuk mancing kamera tak noro elang cetak kali bu. Lemangkana mun suara berdecek kata dia tanya ku absa sih ngocak dah. Jadi kalau mau cepat kencang pekencang. Sepenting tumak ninani kejaga. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ni keambu kan lu. Cak sampung sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Nikah intisab ketika cik mancing ambu cak akulian sekali biko dari subhanallah kalaban abid cak saking ada bu subhanallah ni kebuah tiba-tiba ni Allahu Akbar sami Allah sini kebuah je tak sah terukan nikah kutu nang kapi je pun ulama fikih makilah beuteuh mancing nang tak akulian kaing mun tanang cak akuli ni kapakun tak sah. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida Allah. Cagila tak tahu kaki bong. Kok ngebelak ketang kelompok arah kita tu tidak iya kak. Mari cerok norok kaki bong pendong ben. Nja ambu aki gendeku Allahu Akbar sami Allah. Ngenar biar sedebar ni mah. Cerok norok. Benjamin tak itu balik kok tak paham. Peten intisab dengan keng tanang aku lima kan ada pun ulama ni kau tunang nang kepi mulai dari cetak sampai ke soko nikah harus saktatan biqadri subhanallah. Jelas lagi. Sehingga mun kula ajunan la abojeng ketika dinto ternyata pas bejengah kencang sampai asampung tak ambu ada tumak nina maka bejeng kak dinto secara hukum fikih hukum tasawuf pun tentat pun ada ulama sing uliaki mun pujang sunat ni kau tak tumak nina ni kesah saya ulama saya ada buku dah tahu sampai makin nyaman aku tak tumak nuni kayak laki lah ya aku laku saya ngak ya herat pah noro orang tak ada orang ke sambil jelas lagi pon abang ni dapat kendim mah gelak di mintar keterawian pura jadi yang pertama tujuan daripada haul kak dito tocun nase pertama ala annallaha ayyaghfira lahum kalaban tocuan sesete nika esapora tusana sareng ajunan epon Guste kelompok pasera kak dinto kelompok guna ajunan ketika sete nih saya hadir nih munnya manusia nika pakun biasa ala kotu setanggi begini dosa begitu dosa asik kok biasanya ku orkestar ke pengajian. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Komo masjid toron ngibasan dalam kancana. Yang malaikat jempuk ke masjid tak kerja eko. Colong istighfar soko nangico seni ke manusia ni engki na bangki mun nyama manusia tak bisa lopot dari tusah makanya ketika manusia kak dinto andi kelakuan tusah sete ke Allah umpama manusia ni kapah tusah neki beda maka tada boleh kalau bencara enyo onaki saporah bi seodi ketika bi seodi itu aki ia holen maka tusan orang sampun tinggal tunya ka adin ta isapor sareng Allah Subhanahu wa taala. Can pasaira Khalil Yasin keng madepa si ada bu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Ada sebagian orang pordapor guluk-guluk Sumenep itu matinya membawa dosa banyak, bahkan tu sana saking dari raja sampai pada ben gunung keng mun bi seodi ni ka ekeremi kenceran dari tunyak enyo ona kisah porak maka sa ilmu kubur ni ka tu sana tade kencerna banyak. Amin Allahumma. Sedak tak bisa ngaji keng bi seodi mau saki Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah ni kegencer nak ekere maki kelum kubur de Pak. Amin Allahumma. Karena lebih-lebih makin ni ke bulan Ramadan. Ramadan ni ke orang mos Al-Quran ni kata pada ben ilwar Ramadan. Orang ilwar Ramadan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang macam situng huruf lain Ramadan maka situng huruf ni ke ibadah situng kebagusan ka adin tok pas etekel sapolo. Tetih ngaji alif lam mim oleh kenceran telok setelok etekel sapolo. Ngaji alif lam mim atto ni kemun iluar Ramadan oleh kenceran telok polo. Mun Ramadan pas etekel saibuh. Tetimun maca Yasin oleh berempa kencernah bitong tibik ka kalkulator insyaallah make kalkulator alat tu. Nggih. Nang kana kamun pasaan ni kan Syahrul Quran, cepon Quran ni potoron di bulan Ramadan, kencerna luar biasa raja muni baca sampai beda istilah darusan. Ana pamik kutu darusan, darusan ni ka apoter sekelompok situng maus selain ni kanitenin. Ana pamik parlo etetenin minta la ngaci aboring saos, beni karo parlo banyak tapi parlo tepak. Akhirnya macam situ selain ni tenin. Ya saya aboy saya ngaji mun esala aki kutu ende meskipun senyala aki panakan natibi. Wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfiratin ngeneng rapa contong arek kerek nyala akireng tuai engkau je cong ngaji seket tahun tak tuman salah sekali ya mun ngaji ketipi mi salah ya mun ngaji along bolong itu mungkin abang ki keng cuman saya nggak make pasaan ni kekencer na banyak ngaji ni kakutu oning bektoh anapa kol telok deki orang ni kece ke pole asawor mangkana biasa na sebagian tuli asaren tetimun ngaji ada urusan bulan Ramadan ce lemalem tekuh mun la kol 12 ke ngai kol 12 karena arab ke iya kol 12 je bektoh na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 wo tekuh cuma sampean mun kol 12 ku tak cerum lanceng ngepas numpak ya tasa cerum kol 12 tetimun la kol 12 kabala kol 12 lamun la kol 12 ni kesampean ngaji mik atas paten mik bebe odi kaki cerok norok berapa ya mun mik bebe je di ya Quran lah tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Jadi tujuan haul ala anna Allah ayyaghfira lahum. Kalau bentuk tujuan sesete ka adin to bi Allah isapora. Kelompok pasera ka adin tok, kelompok kaula ajunan. Lagi-lagi kembali ada sebagian kelompok seanya taaki bahwasanya usmausan kau rek setini kegencerna tak ada pak. Kula ben sampean tak usah reng-reng kila ngiring dalam pana kiai sepo. Pala kiai lamba tahlil to tahlil, kiai lamba adu aki to adu aki nggih. Oke. Sering kula cerita setiap pengajian, kula teman ditelepon dari Malaysia tat. Kula ngisiin pulsa tek ku aki masuk tat. Etek ku HP ai seketebu. Dari Malaysia ekirimi pulsa seketebu ke HP masuk. Kula ben sampian maca Yasin ben tahlil ekirimi aki ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja. Mi pah cek sarana gendung ki. Gus Dur teman tanya aki ya Gus, orang ngirim Fatihah ngirim Yasin ke kuburan depak apa nje depak cang Gus Dur. Mi temu cek depak Gus. Cek dengan kok mun ngirim Yasin lok teman ipa belih riye. Tak usah dalil. Masa njo apa ya pal tak percaya tak usah tokar kak mayu kaki lamating kok usah tahlil lagi nah. Mun tak ada pak abeli ke benda boleh. Yang mun depak cak sak kasak billahi tak kira abeli kieu dia. Pon, ini pertama. Tujuan haul
ala anna Allah ayaghfir lahum keng anyo na kisapora orang sampun seto apa napa sebab karena ketika manusia kak dinto seto ternyata abek tatusah maka seseto kak dinto tak bisa minta sapora dari tusa natibi munta itolongin di orang seodi jelas makanya kanjeng Nabi ini keadabu senikah yatba'ul janazata thalathatu umurin kaya nga orang porda porlu kulu mayit ni kamun berangkat dari dalam eki bedak ke kuburan telok ni ke bekal norok bunte la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate puntuk labun sepote rami cenggeng bu tako buru kada jerokan labu mai pah noro agi nang kok mulia basa ada 3 hal yang ikut yang pertama kata Rasulullah ahluhu keluarga mun bade mayit ni kaiki bada ka kuburan keluarga ni kenoro senomor 2 capur kanjing Nabi maluhu tunya orang mun mati ni ketunyana noro napa tak noro tak noro ego noro napa tak noro ada ngucak noro takok no no kanjing Nabi sadebu noro ahluhu maluhu amaluhu mun bade mayit ni berangkat dari Roma ke kuburan telok ni ke bekal norok bunte sepertama ahluhu keluarga senomor 2 maluhu tunya senomor 3 amaluhu amal keluarga noro tunya no noro nah katel ruga alon cama yedeng dekan katel ni ketunya kan katel ribu mun bisa pak juta bu mun stainless 7 juta setengah tunya raja katel je bu keng katel je make tunya raja sebab pengkirem bong maleng gundeng ngicok katel mi pen tergelu maleng por depor itu mojak mun katel tak pada bi Avanza di supir situng penumpang empak mangkat keng mun katel je penumpang situng supir sempak ka engki mun kurang situng tak mangkat katel ni kengki abe kuliban sampean terasa kapi kuleku ka pada bu pada terasa kuliban sampean saya pikir makin terus melek Innova terus melek Pajero belum tentu terasa keng mun katel terasa kapi mangkane cek kira pikiran mun melihat mobil pesina tak cukup melek katel boy bekatel ni ketak ruwet buk mun mobil ni ke makin bensin tak ada ruwet engki apa engki maturkan bensin tak ada mobil ni keruwet king mun katel na boleh kero bensin tak ada make pom itu bu kapi tak apa-apa kak korla semi kola pa kani pa kenyang rokok eji samsu make minta ngalto sambian keluarga noro tunyah noro senomor 3 amal ni kanoro ka kuburan ni kanoro pas kanjing Nabi ada bu wa idza dufinal mayyitu yarja'isnani minha ketika pendem mayyit awlo daja adubara eto poetana pah etalken marina kak dinto yarja'isnani minha maka abadi sedua kenapa seabali sepertama ahluhu keluarga mulai tak mulai para tini bini naga keng mun mate beni mikir senor amikir sabini boleh sam mate cek dengan ki odi amini boleh lagi kepon kiai gila tak kok kiamat kule cocok bulan bini di situ ke bela ustad mun bini na 2 pinter mun bini na 3 kiai aslinya mun Mekasan Sumenep ni tak pati osom kiai abini 2 tanggi muni Bangkalan ni kau osom Mekasan Sumenep tak pati osom ile ke benda jadi ada orang tahu muni Bangkalan cek dengan Sumenep ben Mekasan ni ke kelompok kiai takwa takok kasih tua mun Bangkalan ni kejeng tawakal pak takok kasih tua keng maburu akal lagi kikeng munik tak bisa kak makai beri kitab tak kira ndak haram tak kira ndak baik boleh kaki lek kor ikhlas engkau abini pole kaki kemudian pajungan lemas nah jadi mati
Napa boleh rajin sampean bini kula yo tiaki bi kula tak bisa. Bi kula tanya aki tak terus pajungan emas kaki lek nyampit tinggal pajungan gedang bae kula kan. Ngarai swarganya ku beda gedang jak gelak kaki fok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah hanya amal itu saja. Mangkana amal saiki bani kamun banyak selamat mayit mun amal didi kobeter mun tandi amal bagus celaka. Dalam kondisi seperti inilah salah satu keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Orang sesetegak dintu bisa tolongin kelaban orang seodi. Alhamdulillah kaula ajunan termasuk khairu ummah, umat paling bagus. Salah satu keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi ketika kaula ajunan sete bisa doa aki, bisa kedemi kenceran, bisa nyuunaki sapora kelaban orang seodi. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon nika nomor situng. Pana potocuan haun, pana potocuan adu aki orang sete nomor situng. Ala annallaha ayyaghfir lahum. Kalaban tujuan bi Allah isapora tu sana. Semoga sataja almarhumin almarhumat. Saya oleh menemangkan menabi ngaku itu sabi Allah isapora tu satu sana. Amin. Amin Allahumma. Alhamdulillah sejak pun mangkin acara nikah diselenggarakan oleh formasi. Artinya alumni santri dari Kak Dinto nunjuk aki ilmu na manfaat. Akumpul kapi aboreng meskipun keberadaan payah, keberadaan susah, keberadaan lesu mungkin eja kajah malah seterjadi kecepon sombongan tak sombongan majar dapat tak majar ngaji ya lebihnya tak nyempit majar dapat tak majar kan majar kajah nyempit kan mun majar kajah nyempit maki tak majar kan samar ya kita kita majar lah ngucap majar sedekah kita tak panggil tak majar. Lah yang nomor dua, tujuan haul itu bukan untuk memohonkan ampun. Pertama kan untuk anyu onaki sapora sesete. Umpama sesete andik tusa anyu onaki sapora. Nomor dua punten beni untuk anyu onaki sapora. Panapa tujuan haul? Ala annallaha yu'li darajatihim. Apa napa meinya olen? Situng tujuan sesete ni kabi Allah malik yang kak derajat malik bi Allah tempat tah padet di tempat selebih saya boleh. Aslinya sesetan ini kalau tandi dosa. Meiya holen beni untuk anyu onaki sapora, keng untuk angkat derajat. Pasera nikah, kengain. Saya pertama, eluk kuluk nikah, mun bade nak kanak kini sete, nak kanak kini atingkel umur nikah tahlilin apa tak tahlilin? Tahlilin. Tatanggen apa ngucap? Cek ni kini tahlilin kak. Jadi nalek cek tak kira minta sangkolan budian je. Tak kira minta tanah kang kok budian, tak kira minta sepeda budian. Tina tak apa tahlilin nak. Padahal nak kanak kini nikah tandi dosa. Nak kanak kini iya kolen ni kebeni untuknya por aki itu sah karena sekini tandi itu sah. Nak kanak kini ni kena semua masuk swarga bu. Swarga ni kaisena dua kak. Saya pertama hurul ain pasera bidadari. Saya nomor dua wildan pasera wildan. Nak kanak kini saya tegak langsung masuk swarga. Saya pertama hurul ain bidadari swarga. Sampian semangkin ta'ala ta'abini pahmate abini bidadari budian. Kata besampian abini pahbinin tak nuruk ke swarga. Sebini masuk neraka sampian ke swarga. Abini bidadari. Tinggal jagung pelenggungan, bu. Enten mun sampian masuk swarga ki ya budian sampian teti ratok selaki ni teti raja. Bidadari ni cuma sebagai dayang. Sampian pakun bini na selaki lagi na sampian. Malah sampian ni kemun masuk swarga teti ratok. Maki bidadari ratina luar biasa. Ki ratinan nikah. Padahal bidadari ini keluar biasa sampai dia buat kineng kitab mun sampai obung bidadari papadeng kareng kordepor sandi bini ekolopai bini na pahinga apa obung kule penasaran kia kak ratina luar biasa sampai dia buat kineng hadis bidadari ini kesaking dari koning ngah sampai naradeng bidadari ini kemun ada aing dari lesan seakhiri ke beban ini kapadeng naradeng percis ben rajin sambian mun aing dari colok saiki ke beberapa dekeng juga nate edung aja inden jika untuk apa ke bela bidat dari tunya bi sambian nik hurul ain mangking mun sampian masuk surga buk cak ku beter buk sampian ratonah lagi na sampian rajana bidat dari makirat luar biasa jauh saya bukan lagi retinan sampian budian
Makin saya dengan jemur ya bungo. Tangki. Namun ni kini glowing mun kula tak percaya kan iki. Banyak kula mangki praben ni bini pasar ni kemun muana pote keng lek receleng iki. Tahu au beukeun di mana dia. Ternyata makin bedek de muda tu penipun segemi bula pote nganya sengki. Ya lebur bahageris. Sampai mana bedek terus apa ke bebebu kengki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi isinya surga itu yang pertama hurul ain, bidadari. Nomor 2 wildan, pasera wildan. Bil wildan kak dinto nak kanak keni sesete ki keni. Maka setiap nak kanak keni sete nikah bi Allah langsung isabak ke swarga. Mangkana mun beda orang tua andi nak kanak keni sete pasabar. Orang sepo si sabar andi nak kanak keni sete nikah bi Allah ede buaki. Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammu baital hamdi. Orang tua si sabar anak sete kebayaki Roma iswarga cepon Allah ke malaikat wa sammuhu baital hamdi. Roma janya main Roma baital hamdi. Setada sing ngenengin ka Roma baital hamdi ka Roma hamdi nikah kecuali reng sepo si anak sete sabar. Malah zaman kanjeng Nabi para bapak para ibu bade situng orang sepo anak kak dinto sete. Ketika anak kak dinto sete reng sepona sosa luar biasa. Akhirnya reng sepo si sosani kabi kanjeng Nabi pah edabuin ba tuhibbu an ta'ti abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiru. Kake pula tak lebur ben kake jebudian tak kira lebet ebeng labeng swarga. Kecuali kaki nemu ke anak kaki semate je adente ebeng labeng swarga. Anak kak dinto tak gelem eki masuk ke swarga, mun ring tua dua tak eki be ke swarga. Teti mun budian sampian mun dimin andi anak keni potran sete, maka kemudian ia akhirat keng nunjuk aki sampian bekal selamat tah karena anak sekeni sesete kak dinto tak gelem masuk swarga, mun ring sepona dua ni kata ebek ta masuk ke swarga. Mangkana seandi anak sete seterlanjur sete sampian nikah pasabar manter tetilan cedan sampian selamat ya akhirat. Mun anang si kita mate toro cekel bebeni tak kok sampean nemu hadis dia pak ipikir si kemongku sebener pola sepang nengah cekel lek ada kede toro king mun terlanjur sete berarti sampean ni bi Allah king epele ebadati orang selamat amin Allahumma amin Allahumma. Nak kanak kene kadinto para bapak para ibu saya muljaki Allah sete tak andik dosa ben langsung cepon ulama esabak ke swarga seebedati wildan. Titik swarga ni kepada pelayan-pelayan nyaman bidadari beda nak kanak keni seamain main mercon main penteng main sidak ni kanak-kanak keni titik swarga ni kalau sepe budian menter terasa kapi ni kah menter masuk swarga kapi terus tak terus masuk swarga mate masuk adi-odi bu pon. Jadi untuk haul nak kanak kene ya holen ni kebeni untuk nyapor aki tusah karena nak kanak kene ni kata andik tusah untuk panapa yu'li darajatihim nak kanak kene labade tempat senyaman raudhatun min riyadil jinan mi itu aki mi ya holen keng untuk ngangkat derajat nak kanak kene ni ke tempat sesejan saya ni ke nomor situ. Nomor 2 boleh gila nomor 2 senikah bila boleh marang tek gendubuk. Sepertama tujuan haul kak dintoh untuk nyapora tusah ala anallah ayyaghfir lahum nggih. Nomor 2 beni untuk nyapora tusah tapi untuk matengki derajat pas saya rasa maksud nomor situ nomor 2 ini kebenar mertu nggak boleh. Nomor situ nak kanak kene sete ni kemudian itu aki beni untuk nyapora tusah tapi untuk ngangkat derajat. Nomor 2 pas saya rasa itu aki beni untuk nyapora tusah keng untuk ngangkat derajat. Nomor 2 kiai nih Kiai Haji Syihabuddin. Ki Syihabuddin ni kampun sete. Itu aki bi kaul ajunan pentahun iya oleh kengain. Kiai sete ni kesampian sampai andi pemikiran sampean king anyu onaki sapora tusan kiai. Ni kenyaman nah korang akhlak. Paham? Jelas. Jadi sampean bah mikir enjok kiai je mi iya koli pentahun king taklum tade tusan aja. Beni kiai iya khole ni kebeni untuk nyapor aki tu para bapak para ibu tapi untuk ngangkat derajat kiai ke tempat selangkong tengki. Kiai Haji Syihabuddin kak dinto ampun beri tempat selangkong saya. Anapa? Kerja santri. Kerja alumni sing ngamalaki ilmu.
mun kiai ini kesete kule sering ngabala iman kaman umpama ngi betu sekiai sete tak usah kapetok enggak situ ngabai gemetu sana kejo orang sebentar mun kiai sete engki apa engki apa jeung aki boy arpuan mun apa jeung aki sekalian masjid tak buat saking dari boncang datang serombongan apa jeung aki keluar datang boleh apa jeung aki keluar datang boleh apa jeung aki arapa mun apa jeung aki abeureng tak buat tempat tah dari banyak orang siapa jeung aki nah tak mun kula ben sampean mati si hadir Pak Polo siapa jeung aki ning 13 senyoro kampung ayo audu siapa jeung aki nah uke kaki tak apa jeung aki kak tang sarung najis cong kok entar kareng mati ngi besarung najis. Mun kiai saya kerja orang tua aki kak dari Mekah tak bisa mulai pesen kene maki di Malaysia tak bisa datang pesen pada pak dari Pencer tak datang tahlil dari Pontianak tahlil arbuan orang kak seentara aibuan cek terkadang kadel kampo tak bisa pekul isulur yatas saking dari banyak orang saking dari ramina orang mun kiai saya kerja bentu saya pada ngaki ketika apa saya nak saus tak mun kula ben sampian mati ada ring entar salah dia bah mati ada 60 Pak mati kalau 11 malam tempo orang paknya menetedung oh cek-cekan lampu mati pahe siaraki inna lillah wa inna ilaihi rajiun kutelang kerengalak kocana pahe penting akimi pak mati sing malam mai ko mati kelero si bini ki nyampung di dapur aduh duki lu boleh duk mati mur nyampit dia lah iya lah cak saking duki lu je oleh nasi nyaman tak kina tanah cak setia karo oleh sehari mi dua cak gelak bu pala eman ngi betenggang perkara yang mati je nyaman dia ketah dilebah beri lekelaban pes-pes kiai ini kemun sete para bapak para ibu umpama ngi betusak tak kira sampai ke petong pak gemedeng gitu sana cak mun kiai ini kema kita itu aki orang cukup atu aki pungkana nyiyor atu aki makhluk Allah atu aki pulan mulang ilmu pas santri saya jadi ilmu kas maka setiap ilmu ia malaki bi santri akili tibi kencer naka kurni kata usaha khusus mun ke kiai jelas iki paham leh mi parlo itu aki kiai ini benin tu anyuk lagi sekolah sepertama adu aki kiai kak dinto keng anyu onaki mak le tira citi kiai irodotun min liadil jinan sel ampun bede kebunan swarga sajen tengki sajen ngatas sehingga itu aki beni keng anyu onaki sapora keng tempat sesai mak le sajen itambah kesayan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma nomor 2 para bapak para ibu panapa tocu enah sesuai makalah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan bahwasanya ketika berdekia ini kesete pas itu aki bi santri ni kekeng nunjuk aki santri ni ke asampung dek ke kiai paham iki karena salah satu silatu ma bainana wa bainat tullabina qiraatu awradina pangki cek santri ni keben alumni asampung napa pertama qiraatu awradina setiap pamausan zikir dan wiridan lambak se maus bi kiai bi kula ben bi sampean compok maus juga. Nomor 2 wa du'a ulana atu aki guru atu aki kiainya. Dadi kula ben sampean ni kasampung na panten ben Kesihabuddin tak usah tanya aki kata tangke krena ampo itu aki na panten Kesihabuddin. Alhamdulillah mun la iya khole ketika ditunjuk aki sampean asampung tak apesa ben kiai. Amin kote. Allah iwak tu aki cengeng. Aning berkat dipata ada kari beden iki. Amin Allahumma. Keng asampung kula ben sapan mun la asampung insyaallah bingkengan bekal eka polong bi kiai sampai dek ke swarga. Kula cerita ni kebitan kula sering ke cerita ketika acara haul pondok pesantren bi kula mangkene ke cerita setuju sampean. Maka tak setuju kula bakuna cerita. Bangkalan ya Pak. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani cerita gak dinto nunjuk aki bahwa ketika santri ben guru ni ka asampung maka santri ni kebekal selamat. Karena orang sebisa paring syafaat atau sebisa paring pertolongan ya junan Allah. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Al-Qur'an. Nomor 3 guru. Karena guru ini termasuk min jumlatis sholihin, orang-orang soleh. Maka dapat ulama istaksiru minal ikhwan, pabanyak dari tretan karena tak pangki dari kadi kemudian sebisa aparing pertolongan. Mun kanca saus bisa nolongin, maka kurus andi ilmu sesoleh kadin tok cung bisaan polengi bekaula ajunan dek ke swarga Allah.
Makanya kiai ini ketika masuk surga yang babi malaikat kiai pola bersantri alumni sekasukan ikiba ke surga banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maki pada ben bitungan bintang sepenting sampean kasukan bek takapi kor sampean sambung pada ben mangke di ben tahun abad aki acara kor nyumpeng benih karo entar tok berkah di batade aji pah gede kan jan samar cetak nyumbang benda toron bisa apa sudah nguncengko maka bakal iki babi kiai budan kaula ajudan ke swarga kula ken ngampung akad teng kemudian sing ajak kacar lho mungkin sampean hadir ka din to kula hadir ka kantok kisahabuddin ka swarga sam ajudan ebekta kula nur akiyah manter along polong swarga Allah budian amin mangkana kiba share sampean serabu mungkin masuk swarga kemudian tengku selain ni ka alumni ni kemun bade seta masuk kiba karena sampean masuk swarga sesoleh ni ke bisa ngibah kula temu bade luar kiba ka saya gak mau masuk surga jabi tibian maki ka surga mun bi tibian gengku apa kelaku mai gak Mr. Bean ke kerja tas diling ada orang kelau ada orang kibah tori adung bareng arasanan budian boleh mun ka surga fuk keng mundin nak arasanan lebih bulan pasah karena bulan pasah ini kesetekel benih karo kabagusan maki kacubaan dalam kitab isafu ahlil iman itu buaki maki kacubaan pada etekel kia cek toro kadang situng arasanan iya le kok canggih dia jenaro mana kaki jo ngandung kok ongkuan situ ngawah nyampit neng bulan pas saja arasanan bulan pas saja mun arasanan aja pada ben arasanan saya bukan leh luar bulan pasah sementara luar bulan pasah arasanan sekalian tuh sana pada ben azina telopolo petok kali lah campu arasanan coba ngoreng boy coba tibi mayu kerena engkau setaca ngucak aja benih keng tak tahu cak dua ngandung malah kok setahu ini nak sing ngandung benih karo situng lemak sing ngandung kena engkau sing ngucak aja takut Allah subhanahu wa ta'ala marah apa gini ngakirin cak ngucak kakek kan tahu cuma yang situng engkau setahu lemak ada yang tak percaya ya situng ngatuai tak kira salah karena rasanya nyaman tanggi bu mun kelompok dia semua sengkak anakan doreng tanggi kak nyaki kak kocang ide jenaro mana juga lah kena kocang ngandung tahu leng kok mikir pancak gua mikir dia yenjok kaki kan semak kak masa tak tahu dalam tadi tibik pada terlalu tahu do iya muntang kelompok deh bu ya mun kelompok ria bu kocang ide jenaro mana kaki jo kocang ngandung alergi cek lo bodoh ya kok karo kaki kok si muka le hari ya dung podung temu enggak temu rasan deh lah jak gila dek ambu akeh fok Mentir Allah berselamat saya enggak bulan puasa ini kata ngate karena bulan puasa ini kebanyakan karo kabagusan saya tekel mereka kecubaan ni kepada tekel sehingga mun bulan mangken ko leben ajunan arasanan pada ben arasanan saya bukan deh ini bulan Ramadan mantir Allah berselamat makanya sampai pada hadis meskipun hadis kadin to sareng ulama bersada buah ki hadis dhaif naumus shaim ibadah tedunga orang apa seni ka ibadah ana apa sebab penting ki ala ko kacubaan lebih bagus tedung keng joman bagi tedung ni ka ibadah aja bah tedung kon lema ki laku je kon lema lemalem mun bah bagi laku ka lemalem tedung ngetok make koceng ngoca ya undainya makin kok kuat deh pon jadi kiai itu akan menjadi penyelamat salah satu orang yang bisa memberikan syafaat pasera kiai Bangkalan kula cerita ada ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani oning tadi ini bisa oning kak jauh kulit tibik ring Bangkalan tak tahu maksud teman mireng asmanah nggih Syekhona Khalil Bangkalan kak dinto andi santre nanika jarang ngaji kan seni kesantren lambe ni jarang ngaji keng cuman atina lurus ngebekti ungguan ke kiai lambe ni kesantren lambe makanya mun lambe ni kan betul tadi bujuk magi budu tadi bujuk seto tadi bujuk etunga seto tadi bujuk persis ngapor depor ya mati tadi jerongkong mati tadi sakoni ilmuna tak cingaci en ngabekti ka guru ni luar biasa le Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kadin to andi santre sesantre na kadin to tak toman ngaji benih pas tak toman ngaji jarang lebih seneng ngabekti Syekhona Khalil ongke ke masjid jaga luar sandalai balik
Kan sini kemun lamba. Mun bede kiai ongke ke masjid kelangker kan arbuan sebelik sana tegebu talabu. Bepun makin cak macem bah kiai turun di budi haram ta porop sandal leben secubaan ka. Mun karo ta porop pendenan cak tur kadang elang. Aja sing ngecok aja sing ngangkui tepak ke santren. Apa iki giri ki alabun kaki mik besandal kiai. Arab pecek kiai sing nyoroy. Bila gelek kiai semacam khutbah ruang. Cek kiai ada bu. Tori kula ben sampian Gus bagus sepon dut bak jubang tinggal lagi ya. Tang sandal bak cuba ya. Kenyamanan pentrek yang tak bener bu. Titi sesantren ni kamun saya kena Khalil mius. Ni kata tukang bek tanah rasu penak. Saya nyiap pagi. Saya arabet pokok. Situng bek to. Santre sejarang ngacil. Keng ngabek te luar biasa ke saya kena Khalil. Takdim luar biasa. Arabet luar biasa. Situng bek to. Sesantren kak dia tu tak pas wafat. Atigel omor. Santri nikah wafat Syekhuna Khalil ni kekasokan untuk abingkeng sampai dek ke kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Santri neka ibundum mari ibundum itu apa ibentana Syekhuna Khalil pah mau stalken ia tersekuburan. Ya fulan kaki setia labede alam seecenciaki Allah seanyama alam barzah. Senga kaki dekik bekal katamu ina dua malaikat senyama na mungkar nakir. Senga kaki cek ngecit, senga kaki cek tangrejat, senga kaki cek takok, sekedua mungkar nakir je pada makhluk daripan berempan makhluk ke Allah. Senga mun sekedua je atanya deki kelaben 6 pertanyaan jawab kelaben lesan sefasih. Mun malaikat mungkar nakir atanya ke kakek, siapa pangeran kakek? Marrabbuka, siapa pangeran kakek? Jawab kelaben fasih, Allahu Rabbi. Mun sekedua atanya wa man nabiyuka, siapa nabi kakek? Jawab Muhammadun nabi, Nabi Muhammad nabi kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma dinuka, apa agama kakek? Jawab al-islamu dini, Islam agama kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma imamuka, seetorok kakek siapa? Jawab al-Qur'anu imami, Quran seetorok kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma qiblatuka, apa kiblat kakek? Jawab al-Ka'batu kiblati. Senomor 6 mun malaikat atanya wa ma ikhwanuka, siapa ternyata kakek? Jawab al-muslimuna, orang Islam laki orang Islam bini ternyata kaula. Mari italken Syekhuna Khalil kuper dek kata lemah. Depak kata lem Syekhuna Khalil ni ku tak apa kasokan. Cepon deng lu hulu ageleen sampai ngelakak. Santri keton demangan Bengkalan. Beda apa Syekhuna Khalil? Tak biasa datang dari kuburan pas agele. Akhir situng santri matur ke Syekhuna Khalil. Tak kok santri selain andi ate coba ke Syekhuna Khalil. Matur kiai. Apa jong? Tak biasa na ajunan datang dari kuburan kak dinto pas agele ketika buru. Tak kok santri selain kak dinto andi ate tak saya de ajunan. Panapa kira-kira saya tetiaki panjenengan ageleen? Oh, de iya karena engkau jadi buru mulai dari kuburan mulai ke Roma. Jadi Allah hijab leng aleng antara alam dunia dan alam barzah bi Allah yang kak sampai tangkopeng ngiding kakandena malaikat mungkar nakir bentang santri seilmu kuburan. Lo jeng kok paham gelo. Anak apa kiai? Mai cerita aki bisa Syekhuna Khalil. Tang santri jadi datangi malaikat. Engkau kapan mulai malaikat mungkar nakir datang ngongku. Tanya aki bi malaikat mungkar nakir. Ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Datang santri je pah nyampi dai. Apa ku ya? Ki ibu ku tak ibu le keng kolopai malaikat. Mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Malaikat kula nika rang-rang ngaji lambo malaikat. Kula benih keng tak jawab, benih keng tak ngargai pertanyaan sampean haram billahi keng tak tahu saja jawabnya. Lalu saya kena Khalil paham gelak jawab. Senik ke malaikat senik. Rempuki malaikat. Sampean senik ke sampean mun lakar tero tahu apa jawab nama Rabbu. Kecoba sampean acabis ka guru gulai Bengkalan kedemangan. Cak gula gula ibu lagi keng kolopai. Coba sampean entar kak malaikat ero nyutul di kuburan ero entar ketunya. Isra entar ka Syekhuna Khalil ka pi cak dengan loros nih kak.
Artinya budu ke ngatin loros. Sampean antar ke Syekhuna Khalil ke guru kula. Le deki sampean pas tanya aki, apa merubuh ke jawab benar. Nah pedeki si teti jawab benar Syekhuna Khalil, le kai jawaban kula kai malaikat. Malaikat mungkar paha kotok ke malaikat nakir. Tina aki baik. Tina aki dak nom. Abu, mun pas etoro ongku je mun pahantar ke Demangan apa na boleh karo menem make saya bu jawab kepi bisa Syekhuna Khalil. Pah etoro ku tak pah selamat niku. Nika Syekhuna Khalil kilo set dari kesantren nih kalo kengkulan akad teng asambung dek ke guru na paratu ke Allah make guru na ki odi saya mati pa selamat bi Allah. Nika benih cuma tunging bu, benih cuma tutur tinolar, benih cuma kopeng ke kopeng lesan ke lesan. Coba nanti dibuka dalam kitab Is'adur Rafiq juz awal ala syarh Sulamit Taufiq bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir. Nikah cerita aki beda cerita persis pada bernikah. Pasera al-Imam Abi Yazid al-Bustami andi santren Imam Abi Yazid al-Bustami kabudak nikah. Ketika sete kelum kopur bi malaikat ditanya aki, ya fulan marrabbuka, siapa pangeran kakek? Ana khadimu Abi Yazid al-Bustami, kula kabudak Imam Abi Yazid. Waman nabiyuka, mun nabi na kakek siapa? Ana khadimu Abi Yazid, kula kabulan Imam Abi Yazid. Wama dinuka, mun agama na kakek? Ya kakek malaikat engkau je kabulan Imam Abi Yazid. Makanya sampean kula sunat kabaihi. Cok nyak banyak, utabeng apa laki sampean? Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, al-Islamu dini, al-Qur'anu imami, nggih? Al-Ka'batu kiblati al-muslimun ikhwani. La apa lagi mun apal pah mati tak napa. Ya mun la apal bu. Ilmu kubur mun ditanya kita usahanya banyak jawab. Mar rabbuka? Apal tak. Insyaallah pal sampean. Otabel akad teng ke kiai. Mar rabbuka? Kula santri kiai. Insyaallah percat sampean. Arapa? Kula ben sampean mangken ka kiai nika karo mun beda iya de ngetok si takdim mun beda eling-aling make kiai pahirasan nih. Beni sampean beni. Oreng. Ya mun sampean oreng. Aduh mun beda iya de sopan si mancung marketek teu kaletu apa ler ada ya. Cak gila tak tahu ke bok. Mun beda eling-aling make guru mangken erasa tak le mulai dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika ulah atu aki kiai, atu aki guru mangken, keng mati kia tidak cetik kiai ia junana Allah subhanahu. Senomor dua abadi dak kau depan jenengan kalau berdoa kadin todibun Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki sekak di beliau kadin itu dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400 mun alumni santri atau aki ketimbang kene kununjuk aki santri king asampung ben kiai. Alhamdulillah formasi nunjuk aki bahwa ajunan tak peke ben kiai insyaallah ajunan ebek tedek ke swarga sareng kiai bingkengan. Bon ini nomor dua. Jadi saya pertama ala anallah ayaghfir lahum anyuna kisah pora sesete. Nomor dua beni anyuna kisah pora tapi wayu ila darajatihim ngangkat derajat ke tempat selebih tinggi. Nomor telo beni untuk anyuna kisah pora tujuh haul. Terus pola anyuna ki male tempat lebih tinggi beni tempat paling tinggi tapi tujuan nomor telo wa yu'idu alaina min barakatihim keng eka parlo kilina barokah. Tak enyo ona kisah pora sesedene kala tandi dosa. Tak enyo ona ki tempat tinggi karena tempat paling tinggi swarga. Keng parlo barokan akili dak kaul ajunan pasera. Kula ben sampean ketika haul nika pasti saya khusus kada Gusti Kanjeng Nabi. Nggih.
Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi oleh baca kafi iki. Ni kami khusus dak ada, ni iya oleh dak ada kanjeng Nabi ben keluargana. Pola andi tusah kanjeng Nabi ni ka maksum. Jangankan saya teki oh dia saus tak teman ngalaku tusah. Pola ini ona ki tempat mak le sejen tengki. Ada swarga ni kasih lebih tengki dari swarga ni Gusti kanjeng Nabi ben parang keluargana. Mek parlo itu aki ya olen bahkan setiap haul khusus dak ada Gusti kanjeng Nabi. Wa ju'idu alaina min barakatihim keng eka parlo kirina barokah dari kanjeng Nabi dan keluargana dan juga terkadang para wali-wali Allah seperti Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhah. Mangkana Fatihah pertama kirim akidah kanjeng Nabi keng terkadang beda lampus orang tore Fatihah pertama kirim akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kung tangkung manggil Allah pai khusus mangkene. Dengan suruh menduk pah nyerap pacem mungkin. Ada benih kan tuh ada kak sebanyak ni kena Indonesia benih kan tuh ta sebanyak ni kena Indonesia berada ampo talempas ni kangki Indonesia benih kan tuh lo cak ngo cak kok yang bermula ni semua keafadin haul setelok kak dinto abadi sateja berkesepo kaul ajunan karena mangken senika mangken ajunan ngakole kak dinto ni kebenih cuma akhiri kan nikah sateja bengasepon ajunan ni mangken di sapor sesete. Amin kok teh. Allah pacek sarana sampeyan teh. Waktu aki pas cengang ngedok bugela. Ring sepuna ajunan mangken nikah meskipun gela asmana ring sepuna ajunan teh khusus. Sapora. Ana apa sebab? Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Karena setiap sampean ala ko bagus, sampean gela maus tahlil, sampean gela maus Al-Qur'an, maka tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid. Setiap kelakuan bagus ajunan karing seponi kata usaha khusus mun karing tua ni kata usaha khusus akili tibi anapa karena lamba orang tua semangat cipat jenengan orang tua semaknal ajunan dek keke Sihabuddin mangkana setiap ajunan gila anyu ona kisah pora maca istighfar maca tahlil maca pamusat Al-Qur'an kencerna kene maki dek ka guru kaul ajunan secara otomatis akili dek karing sepon ajunan sampun sete. Mangkana mungkin saya paling untung ki sampian nih kengki. Anapa? Sampian mungkin kan tak usah repot macam geterop. Tak usah ada sound system. Tinggal hadir kak kan tu nyumbang di saya tahu, saya tak tahu tak nyumbang lepas nyeleyot entar deh. Setelah tak nyumbang anak ngapain ki? Banyak oleh nabukan. Jadi saya paling untung sampian nih mungkin buk. Tak usah macam geterop, tak usah ngampar lama, tak usah macam sound system, tak usah tinggal entar tok lengki toju mole oleh berkat tu sana sampian esapora, tu sana ring sepona sampian esapora. Mangkana sampian tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke boy. Kan jadi kan ngamang kene ke kampung pengajian kakian kan tu sana tak ada ring sepona esapora. Mungkin apa mungkin? Kalau modal deh terus kami bisa berlaku terus orang tak begitu orang sekali. Cek nyaman. Iya mun saya bebe nyaman. Mun saya atasnya buta perluan ngara. Cak gelak ya atas jenak dia buk. Wah tepak garing ngapeluk hulu dia. Mencer bi Allah setelok nikah kapi bi Allah pada apa? Bengsepo kaula ajunan saja saya isapora tusan amin. Guru kaula ajunan Kiai Haji Sihabuddin bi Allah yang kak derajat teh kebun-kebunan swarga dak ke tempat selangkong tengki amin. Betul, kula sareng ajunan kenging barokah dari Gusti Kanjeng Nabi, dari para waliun min aulia illah, dari wali-walina Allah, saya khusus cukan akili barokah sehingga kaula ajunan beteti orang saya baik itunya langkong-langkong saya ajunan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham? Jelas? Ya mayu mulai mun paham. Ya mun paham apa yang kelangkong? Korang. Ya nguncang boleh makanya. Hah? Iya nguncang boleh bu. Jak kuda kita mati ya kita. Nanti Allah pada lanjang umur sebarokah amin. Mantar kita panggil boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan king gitu ipon Allah. Sekak dintoh keran sebisa pada pak sajam lebih sepone engki. Cek pada dibentang bini kaki hub. Korang